Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, أعزائي التلاميذ سنة ثالثة إعدادي. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon. C'est la théorème de Pythagore. Pour la théorème de Pythagore, on a la même chose cette année. On a théorème de Pythagore direct et la réciproque. L'année dernière, vous avez fait théorème de Pythagore direct, dans laquelle on travaille dans un triangle rectangle. La condition, c'est une condition d'appliquer le théorème de Pythagore direct, c'est que le triangle doit être un triangle rectangle. Bien sûr, lorsqu'on a un triangle, donc la condition ici c'est triangle rectangle. C'est ça la condition le triangle considéré pour appliquer le théorème de Pythagore direct. Alors, le théorème de Pythagore direct, on a un triangle rectangle. On a le triangle, bien sûr, on a trois côtés. Donc, le côté qui est en face de l'angle droit, ou bien le côté le plus grand, c'est-à-dire la longueur plus grande, ou qui s'appelle l'hypoténuse. L'hypoténuse, هو le côté le plus grand وفي نفس الوقت عنده لا فالور كتكون عنده لا بلو غروند وفي نفس الوقت سي اون فاس ديال l'angle droit. Alors si par exemple on a ABC, un triangle rectangle en A, alors غادي يكون عندنا ABC, donc A et le rectangle en A, c'est-à-dire que BC هو l'hypoténuse. كنخدمو به بزاف في لا تريغونومتري وفي نفس الوقت في التيوريم دو تاليس ديراكت. بالنسبه لا réciproque, c'est pour montrer donc le théorème de Pythagore direct, on l'applique pour calculer la longueur d'un côté de ces trois côtés de triangle. Et bien sûr, la réciproque, c'est pour montrer qu'un triangle est rectangle. Donc, هذا هو سميتو بصفة عامة هذه التيوريم دو بيثاغور كل وحدة عندها دونك عندها يعني البروسيدور ديالها. On va faire نعمل لا بروبريتي et après on va faire le théorème de Pythagore direct, la procédure ديالها un exercice d'application, le théorème de la réciproque de Pythagore, la réciproque de Pythagore et un exercice d'application. De Pythagore. Si un triangle est rectangle, donc هاد الشرط هذا ضروري. Si راه ديال la condition triangle rectangle ضروري في théorème de Pythagore direct, هذه la condition. Alors le carré de la longueur de son hypoténuse, قلنا l'hypoténuse هو اللي تيكون en face مع l'angle droit وهو la plus grande longueur. ديك la longueur la plus le côté le plus grand هذاك هو اللي تيكون l'hypoténuse est égal à la somme à la somme des carrés des longueurs des côtés droits. Supposons qu'on a هاد ABC, هذا سميتو ABC, ABC, un triangle rectangle en A. Donc rectangle en A, son hypoténuse c'est BC. دابا ملي كيكون شي مثلث rectangle في واحد النقطة كتبوا سميت داك المثلث وفين كاين الزاوية القائمة كتبوها هي الأولى. مثلا قلت لك أنا triangle rectangle en C, ديرو C AB.
سي ميو بالنسبة لكم يعني واخا غير في الوسخ هو راه سميتو ا بي سي عادة حنا كنقولو ا بي سي مي انت في الوسخ دير داك الريكتونغل فين تخي ريكتونغل علاش لان داك البوان حنا عندنا مهمة هي اللي كتكرر في ليكواسيون ديالي في التيوريم دو بيثاغور ديالي دونك هنا عندنا ا بي سي تريانغل ريكتونغل اون ا دونك تنحيدو هذاك ال ا هو تريانغل اون ا هو سميتو ا بي سي دونك بي سي تيكون هو ليبوتينوس الا كان عندي سي ا بي تريانغل اون سي alors son hypoténuse هو ا بي ام ان par exemple c'est un triangle rectangle par exemple en E donc MN كيكون هو l'hypoténuse TUV rectangle en I l'hypoténuse هو TV دايما كتحيدوا ديك الزاويه القائمه الحرف اللي كيكون لي الراس ديال الزاويه القائمه حيدوه والاخر تيبقى هو l'hypoténuse داكوغ لان عندنا مهمه دونك و théorème de Pythagore direct théorème de Pythagore direct, c'est pour calculer les longueurs. يعني هي كتكون باش نكالكولي لي لونغور ديال ولا لي كوتي ديال لو تريانغل داكوغ مزيان دابا غنعملو ان اكزامبل اكزرسيس و دابليكاسيون وغنخدمو فيه هاد البيثاغور ديريكت نشوفو كيفاش كنعملو لا بروسيدور ديالها دونك لا بروبريتي ديال بيثاغور ديريكت سي ABC un triangle rectangle en A, alors puisque il est rectangle en A قلنا l'hypoténuse كيكون هو BC donc تنديرو داك l'hypoténuse au carré égale à la somme des carrés des côtés des longueurs des côtés droits. Les côtés droits حنا عندنا هما AB و AC. Donc AB carré, AC carré. Donc si ABC un triangle rectangle en A, alors son hypoténuse, le BC carré, égale à la somme, une zaïd, des carrés des longueurs qui forment, des côtés qui forment le carré des longueurs des côtés qui forment l'angle droit اللي هي ABAC. Très bien. Bien sûr هنا ممكن بحال قلت لكم يعطوني ليبوتينوس ويعطوني AB نكالكولي AC ou bien يعطوني AC و AB نكالكولي ليبوتينوس etc. Donc هذه هي la propriété ديال théorème de Pythagore direct. Direct qu'on l'utilise et qu'on l'applique lorsqu'on veut calculer واحد الكوتي واحد la longueur واحد triangle وها هو l'exemple d'application EFG un triangle rectangle en E tel que EG égale 2 racines 5 cm EF égale 6 cm calculez FG هنا اللي خصكم تعرفوا انكم ممكن بعض المرات بلا ما ديروا يعني في من ما كدومونداش منكم لا فيغور ممكن ما ديروش لي فالور يعني كما هي مي لا فيغور ضروري تكتبوا تصايبوها يعني الا ما عملتيش لا فيغور غتبقى واحد في فين هو قائم الزاويه وشنو خصك دير اكسيتيرا داكوغ دونك حنا عندنا ان تريانغل في لي دوني ريكتانغل اون او هاو دونك بما ان الزاويه قائمه في او دونك اف سي اف جي سي سون hypoténuse F G هذا هو l'hypoténuse ديالي هاد الكلمة مهمة son hypoténuse pardon مهمة نحت في يعني في التريغونومتري غنحتاجوها الوغ هنايا
l'hypoténuse EF. Donc هنايا دابا نعملو لا بروسيدور. دونك قلنا ديك لا كونديسيون اللي خصها تكون عندي A B C تريانغل ريكتانغل عندي. دونك قلنا E F G là le triangle EFG le triangle EFG rectangle en E. Donc le triangle EFG, c'est un triangle qui est rectangle en E. Donc d'après le théorème de Pythagore, direct ولا Pythagore لأن في l'indirect كنقولوا la réciproque. Donc d'après le théorème de Pythagore on a l'hypoténuse اللي هو عندنا هنايا اف جي، حيت خصني نحيد E puisque perpendiculaire puisque عنده الريكتانغل en E. donc كنحيد E كتبقى لي اف جي هنايا ها هي E. donc كيبقى لي اف جي هو l'hypoténuse. donc اف جي exposant 2 carré égale la somme ديال لي كاري ديال لي لونغور ديال لي كوتي droit. لي كوتي droit حنا عندنا هما لي كوتي droit عندنا حنا هما E حيت الزاوية قائمة عندي في E. لي كوتي droit هما E F E G كاري. ونعمل دابا لابليكاسيون نيميريك ديالي. دونك نفصي هنايا ونابليكي هاد لا تيوريم دابا اللي ابليكيت هنا دونك عندي l'hypoténuse FG carré égale EF carré c'est 6 carré plus EG carré c'est 2 racine 5 carré exposant 2. donc FG carré égale 6 carré c'est 36. هنا bien sûr دابا ولينا كنعرفوا كيفاش نكالكوليو ملي كيكون عندك A racine de B le tout carré c'est-à-dire راه كدير A exposant 2 في racine ديال B exposant 2 A exposant 2 كتكالكوليها وهذا اللي تيكون في racine carré exposant 2 كتحيد وكيبقى داك العدد اللي كاين تمايا. دونك هنايا 2 exposant 2 هي 4 و 5 exposant 2 هي 5 و 5 fois 4 c'est 20 égale 56. Égale 56. Donc, FG égale racine carrée de 56. Bien sûr, cette 56 إلا كانت ممكن تسامبليفي ليا ونعمل la simplification ديالها. Donc, مثلا 56 c'est 2 fois 28 و 28 هي 4 fois 7 يعني هاد 56 هي 4 fois 14 لأن هادي هي 4 في 7. دونك هنا غادي نحتاجو 4 لأن أس إثنان هي اللي ممكن تخرج وغادي تعطينا 2. هاد 56 هي 2 exposant 2 56 c'est 2 exposant 2 c'est 2 exposant 2 fois 14. دونك هاديك 2 كتخرج و racine 14 كتبقى. داكوغ مزيان. دونك